की बेशतर जमातें उस पर सवालिया निशान एहतजाज करती हैं, उसे मुस्तरद करती हैं। इन हालात में सबको, तहरीक इंसाफ को नहीं, सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें हमारे जितने दानिश्वर हैं, हमारी मीडिया है, हमारे वकला हैं, हमारी जो ह्यूमन राइट्स की बॉडीज हैं, सिविल सोसाइटी है, वो खामोश नहीं रह सकती, उसे खामोश नहीं रहना चाहिए। आप देखिए, पूरा मुल्क तारीकी में डूब जाता है। मईशत को जो नुकसान अरबों का हुआ वो अपनी जगह पर, खुदा ना खास्ता उसकी आड़ में कोई बाहर की कुव्वत ज़र्ब लगाती पाकिस्तान, इसका किसी को अंदाजा है? इसका किसी को उसका कोई अहाता किया किसी ने कि कितना और एक, और जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं जो इस वक्त आप देखें, बलूचिस्तान की हुकूमत कह रही है हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, आम शहरी कह रहा है मेरे पास। आप पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनको आपने बताया सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबको ये किरदार, एस्टैब्लिशमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनका क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, उन्हें पाकिस्तान अजीज है, वो पाकिस्तान की बका के लिए उन्होंने जाने दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां दी हैं। उन्हें हुकूमत के किसी गैर आईनी इक़दाम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और साफ कहना चाहिए कि पाकिस्तान के मफादात अफजल हैं। आपके केसेस आज भी देख रहे ना, क्या हुआ, फला केस से रिहाई मिल गई, फला केस से छुटकारा हासिल हो गया। हुकूमत को अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी होंगी। ये अपने दे कैनॉट सी बियॉन्ड देयर नोज, ये इतने अपने मफादात में महव हो चुके हैं कि इन्हें पाकिस्तान के मफादात इनकी नजरों से ओझल हो चुके हैं। और शाह साहब, ये क्या इस सारे किरदार में पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, उन्हें पाकिस्तान के मफादात से नजरें नहीं चुरा सकते, नहीं चुरानी चाहिए। इस सारे किरदार में क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत के किरदार से भी गैर मुतमईन है? श्री मदारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक आपकी नजरों से गुजरी होगी, जिसमें उन्होंने सदर साहब से भी एक मुतालबा किया, बल्कि मुतालबे से ज्यादा कुछ लग रहा था, जरा शिकवे की उसमें बू आ रही थी। वो उनकी राय है जाती, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि सदर मुमलिकत को भी जो किरदार अदा करना चाहिए वो उससे कम अदा कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, सदर मुमलिकत ने कोशिश की, ब्रिज बिल्डिंग की उनने कोशिश की। आप उनके मुख्तलिफ बयानात को देखें तो उन्होंने सब जितने फरीक हैं, सियासी फरीक है, उनसे कोशिश की कि यकजा हो जाए, मिल बैठे, और अगर वो कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की। मजबूरी है, लेकिन हमारे सिस्टम में सदर का जो रोल है वो महदूद है, वो आईनी रोल है, और आपके ख्याल में जितना वो कर सकते थे उतना कर दिया उन्होंने, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं अपने महदूद आईनी रोल में? कर सकते थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कर सकते थे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद साहब ये आज अरेस्ट हो गए हैं, उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से मामलात से अब जरा यूं मुतमईन है रिलेटिवली, बल्कि उन्होंने इसको क्वांटिफाई किया कि नई लीडरशिप के बाद अफवाज की हमारे मामलात 50% कम से कम बेहतर हुए हैं। उनके अल्फाज कम से कम 50% या शायद उससे भी ज्यादा। तो आपको कम से कम ये इत्मीनान है कि अब जो भी हो रहा है, या यानी आप स्टेट पूछो, फवाद साहब की इस बात से आप एग्री करते हैं? ये पूछ लो मुझे। ये फवाद साहब ने ये बयान दिया है, जी पता नहीं उन्होंने किस बुनियाद पे दिया है, मैं न उसकी तस्दीक कर सकता हूँ न तब्दील कर सकता हूँ। सही है। और ये शामुल कुरैशी साहब, आपको इलेक्शन ज़ाहिर होने चाहिए, वो तो एक आईनी पोजीशन सारा कुछ है, लेकिन आपको लगता है कि पंजाब और केपीके का इलेक्शन हो पाएगा या न होने के ज्यादा इम्कान है? देखिए, इनकी कोशिश पूरी है इंतखाबात ना हो, ये बाअमरे मजबूरी करेंगे अगर करना पड़ गया, और इसमें मैं समझता हूं कि अदलिया का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ आ जाता है। अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा और उन्हें आइन को अपहोल्ड करना होगा। अगर वो रूल ऑफ लॉ को और आइन को अपहोल्ड करते हैं तो इन्हें ना चाहते हुए भी इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। टुवर्ड्स द एंड शाह साहब, आप चूंकि अब टॉप लीडरशिप अरेस्ट हुई है, आज फवाद चौधरी साहब सबसे वोकल बंदे थे पीटीआई के, आप भी वल्नरेबल फील करते हैं अपने आप को पर्सनली स्पीकिंग, या आप सोचते हैं कि नहीं मेरे खिलाफ क्या ले आएंगे, ना कोई केस है ना मैं कोई बहुत ही अपनी बात पूरी करता हूं लेकिन वो अंदाज जारियाना नहीं रखता, तो मुझे क्या करेंगे? और यू फील वल्नरेबल? आपकी इत्तलाह के लिए
6 FIR مجھ پہ جی وہ میرے ہیں 6 تو ہیں اور اس حکومت سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ اتنے گر سکتے ہیں, ان سے کچھ توقع کی جا سکتی ہے. یہ جھوٹے کیس بنائیں گے, یہ کردار کشی کریں گے, یہ تہمتیں لگائیں گے, یہ کیچڑ اچھالیں گے, ان سے کچھ بعید نہیں ہے. ہمیں ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا. اور شاہ صاحب, آپ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے, سو یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن جس سے میں سوال پوچھوں. اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی لیول پہ کوئی بھی رابطہ استوار ہوا ہے ماضی قریب میں نئے سربراہ کے آنے کے بعد؟ جی نہیں, بالکل نہیں ہوا. اور پاکستان کی گورنمنٹ سے کوئی بھی رابطہ استوار ہوا ہے کسی بھی سطح پر الیکشن یا کسی بھی حوالے سے, یا نہیں؟ جی نہیں. حکومت کے تو کہتے ہیں نا, ان کے تو دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ اسپیکر کا رول دیکھ لیں نا, اسپیکر کا رول جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, وہ کہتے کیا رہے ہیں اور انہیں کیا ہے, یہ تضادات آپ کے سامنے ہیں. شاہ صاحب, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہم بالکل بار بار ہر پروگرام میں تذکرہ کرتے رہے کہ وہ کس طرح واضح طور پہ کچھ اور کہہ رہے تھے کہ میرے پاس آئے ایک کو کا اطمینان کروں گا, پھر جو ہے وہ کروں گا, اور ابھی انہوں نے ایسا نہیں کیا. بالکل واضح کلیئر ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ انفارچونیٹلی وہ لگ رہا ہے, تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ پارٹی کی لائن ہے, وہ سیاسی لائن ہے جو کہ وہ ٹو کر رہے ہیں. آپ سے میں آپ کا سوال یہ پوچھ رہا صاحب کہ آپ کا تو بہت اصرار تھا, ابھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ لاجک سے نکلے اور آپ نے 2 ٹوک کہا کہ ہم استعفوں کے معاملے پہ یو ٹرن لینے نہیں آئے, بلکہ ہم اسپیکر کو یہ کہنے آئے کہ منظور کرنے تو سارے کرو. تو انہوں نے سارے کر لیے. تو آپ کے موقف کے مطابق انہوں نے ٹھیک کیا نا, آپ تو یہ کہہ رہے تھے کر رہے سارے کرو, سارے کر لیے. بالکل, تو آپ کو شکوہ تو نہیں آپ کو اسپیکر سے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے تو استعفے دیے تھے کہ وہ منظور کریں, ہمیں اس پہ کوئی تو میری آراہ نہیں تھی. میں بالکل اس پہ قائل تھا. معترض نہیں اسمبلی سے جو اپنی وقت کھو چکی ہے اس پہ بیٹھنا بے معنی ہے. تو پھر آپ نے تو 43 اراکین کا باقاعدہ کہا نا الیکشن کمیشن کو کہ منظور نہ کرو. محض کر دوں اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بدانی صاحب, وہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے. ان کو اسمبلی میں بٹھانا, اسمبلی کی معمول کی کارروائی کا حصہ بنانا ہماری حکمت عملی کا حصہ نہیں تھا. انہیں فقط ہم نے اسپیکر کے سامنے پیش کرنا تھا کہ وہ بتائیں کہ یہ جو قائد حزب اختلاف ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے, نہ ان کے پاس اکثریت ہے. اکثریت ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور ایک جسے کہتے ہیں نا جینون جو ہے وہ قائد حزب اختلاف لانا چاہتی ہے. اور جو حکومت کا پروردہ قائد حزب اختلاف ہے, جو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, اسے ختم کرنا چاہتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ حکمت عملی تھی, لیکن انہوں نے منظور کر کے اس حکمت عملی کو ناکام نہیں بنا دیا, کیونکہ منظور کر لیا انہوں نے. ہاں, انہوں نے ناکام بنایا. ہم نے آئین, قانون اور سیاسی عمل کے اندر رہتے ہوئے کوشش کی, اور انہوں نے گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کے نتیجے میں انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا. تو ٹھیک ہے. قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کا ہمیں, تھینک یو ویری مچ. ایک بریک کے بعد فواد چوہدری صاحب کے لائر